Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFU dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. 1 tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye.
Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Traktor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Jugan 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvurichnaya, Timkovka of Kharkov region, and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. One ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter Serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan.
Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka.
Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremennaya of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and
and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the Yug group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shut down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark-1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS,
4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total,
Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Traktor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. The Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvurichnaya, Timkovka of Kharkov region, and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region.
The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and dummy aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day.
including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorichnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 pellet artillery system, and 1 Akatsia self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Maloilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shut down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system.
Operational, tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFU dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlyarovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsa self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-typic U-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFU dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Jugan 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region, and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter Serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlyarovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsa self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian Group of Forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFU dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlyarovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shut down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsa self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-Tipic U-36 counter-battery off-air radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFU dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Jugan 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. The Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorechная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. One ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counter-attack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 540 Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational, tactical and dummy aviation and artillery of the Russian Group of Forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorechная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. One ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsia self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-typic U-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristen and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and mortars, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Jugan 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Blogorovka, Avdiivka, Chasov-Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Sebryevka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvurichnaya, Timkovka of Kharkov region, and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Maloilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsa self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-typic U-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFU dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Sebryevka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Traktor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvurechная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. One ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-typic U-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 20 from Vasheevka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Traktor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorichnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremennaya of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Maloilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 fully Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Grad Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat.
Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones.
In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides.
The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorichnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Maloilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 fully Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. Operational tactical and army aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems,
9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri,
personel dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Grad Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Traktor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorichnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsia self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsia self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Maloilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Jugan 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorechная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 540 Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian Group of Forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Grad Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorechная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlyarovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-typic U-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Jugan 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorechная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 540 Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian Group of Forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Sebryevka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. One ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novosilovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 fully Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-typic U-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Jugan 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Blogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Sebryevka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. One ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 540 Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational, tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-typic U-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Sebryevka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama, demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Traktor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatsa self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
Helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Sebryevka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Maloilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 fully Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Blogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Zebryevka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama, demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Traktor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
Helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Maloilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye Golaya Pristan, dan Sebryevka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvurichnaya, Timkovka of Kharkov region, and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorichnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlarovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremennaya of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Maloilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 fully Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shut down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, one tank, 2 motor vehicles, and one Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, one armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and one Akatsia self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Grad Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Traktor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorichnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlerovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremennaya of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Maloilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 for Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlyarovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 Paladin artillery system and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 540 Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian Group of Forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFO dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorechная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kornarovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 pellet artillery system, and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk
Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and dummy aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye Reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 500 40 Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-118 howitzer. Air defense facilities have shot down 1 Ukrainian Su-27 fighter close to Chasov Yar of Donetsk People's Republic. 1 artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsia self-propelled artillery system. Operational tactical and dummy aviation and artillery of the Russian group of forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. 1 storage of fuel for the Ukrainian armed forces has been destroyed near Zaporozhye. 1 US-made AN-typic U-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. 1 Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Kryvosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai ANTPK-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigadeum Mekanik ke-54 AFU dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter,
4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Jugan 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Belogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Seberievka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev,
Angkatan bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri angkatan bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorichная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatse self-propelled artillery system. 1 ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides. Awak helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal,
dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur Rusia. Rilis rekaman video pasukan artileri Brigade ke-9 menghancurkan tentara Ukraina ke arah Avdiivka. Tim pengintai artileri Brigade ke-9 Korps Tentara Donetsk pertama menemukan pergerakan musuh. Koordinat musuh dikirim ke pasukan artileri dan serangan akurat diluncurkan. Kerugian musuh belum dikalkulasi, demikian keterangan video akun Telegram DPR hari ini. Avdiivka adalah sebuah kota di Ukraina yang terletak di wilayah Donetsk Oblast di sebelah timur Ukraina. Kota ini terletak sekitar 18 km sebelah utara kota Donetsk dan dekat dengan perbatasan Rusia. Avdiivka adalah kota industri yang terkenal dengan tambang batu bara dan industri metalurgi. Namun, kota ini juga menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia di wilayah Donbas sejak konflik di Ukraina Timur pecah sejak 2014 lalu. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh.
Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Forces of Ukraine May 12 said in an official statement that Russia lost 750 servicemen in a single day, including 5 tanks, 8 armored combat vehicles, 15 artillery system and 9 drones. In total, Kremlin lost 197,670 servicemen. Ukraine shows footage of destroying Russia MLRS Grad. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to repel all Russian invaders. Russia and Ukraine conflict has been lasting for 443 days. There are still not peace agreements between two sides. The armed forces of the Russian Federation continues a special military operation. In the Kupiansk direction, the attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the enemy units close to Dvorechnoye of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. In addition, the actions of sabotage and reconnaissance group was suppressed close to Kotlyarovka of Kharkov region. The enemy losses were over 60 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 2 motor vehicles, 2 Grad MLRS, 1 US-made M109 pellet artillery system and 1 Akatsiya self-propelled artillery system. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center group of forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units and military equipment close to Torskoye of Donetsk People's Republic. 2 sabotage and reconnaissance groups have been eliminated close to Chervonaya Dibrova and Kremenная of Lugansk People's Republic. The enemy losses were over 75 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 Akatsiya self-propelled artillery system, and 1 D-20 howitzer. In the western part of Artyomovsk, the assault units continued the offensive to capture the city neighborhoods. The airborne troops are supporting them and suppressing the Ukrainian attempts to counterattack on the flanks. The aviation has made 9 sorties close to Artyomovsk. The group's artillery has performed 64 fire-on missions. Operational tactical and army aviation as well as artillery of the U group of forces inflicted fire damage on the enemy units close to Chasov Yar and Bogdanovka of Donetsk People's Republic. In the Solidar tactical direction, the enemy carried out offensive actions along the entire line of contact, stretching over 95 kilometers. The Ukrainian armed forces launched 26 attacks involving more than 1,000 servicemen, up to 40 tanks and other military and special purpose equipment. All the attacks of the armed forces of Ukraine have been repelled. There has been no breakthrough in the defense of the Russian forces. In the Malo-Ilyinskoye direction, in order to improve the stability of the defense, units of the U group of forces have occupied the military line, taking into account the advantageous conditions of Berkovskoye reservoir. The soldiers of the 4th and the 200th Motorized Rifle Brigades, Army Aviation Crews and other units of the armed forces of the Russian Federation have shown their courage in repelling the enemy attacks. The enemy losses were over 540 Ukrainian servicemen, 8 tanks and more than 20 other armored vehicles. In the Donetsk direction, the enemy losses were up to 900 Ukrainian servicemen killed and wounded, more than 30 armored vehicles, 7 motor vehicles, 2 D-30 howitzers and 1 UK-made L-100
118 howitzer. Air defense facilities have shot down one Ukrainian Su-27 fighter close to Chasiv Yar of Donetsk People's Republic. One artillery ammunition depot of the 110th Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces has been destroyed close to Avdiivka. In the South Donetsk and Zaporozhye directions, the aviation and artillery operations of the Vostok Group of Forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units near Vodinoye and Ugledar of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 110 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled artillery system. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 1 armored fighting vehicle, 3 motor vehicles and 1 Akatsa self-propelled artillery system. Operational, tactical and army aviation and artillery of the Russian Group of Forces have engaged 72 Ukrainian artillery units, manpower and military equipment in 102 areas during the day. One storage of fuel for the Ukrainian Armed Forces has been destroyed near Zaporozhye. One US-made AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Borovaya of Kharkov region. One Ukrainian Zoopark 1 reconnaissance and fire control radar system has been destroyed close to Nikopol of Dnepropetrovsk region. Air defense facilities have intercepted 3 HIMARS and Uragan rocket-propelled projectiles, as well as 25 Ukrainian unmanned aerial vehicles close to Krivosheivka, Kremenная of Lugansk People's Republic, Belogorovka, Avdiivka, Chasiv Yar of Donetsk People's Republic, Kamenskoye, Tokmak, Pologi of Zaporozhye region, Golaya Pristan and Zburievka of Kherson region. In total, 422 airplanes, 230 helicopters, 4,099 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,108 tanks and other armored fighting vehicles, 1,100 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,796 field artillery cannons and motors, as well as 10,141 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov menyebut di arah Donetsk, detasemen penyerangan menyerang musuh di bagian barat Artyomovsk. Pasukan lintas udara mendukung unit-unit tersebut dan menahan personel militer Ukraina di sisi kota Bakhmut. Jet tempur Rusia melakukan 8 serangan mendadak di area ini. Artileri grup pasukan Yuk melakukan 95 tugas tembakan dalam semalam. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang tenaga dan perangkat keras musuh di dekat Krasnoye, Kalinovka, dan Chasiv Yar, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 230 prajurit dan tentara bayaran Ukraina, 6 kendaraan bermotor, 1 howitzer D-30 dan 1 radar kontra baterai AN-TPQ-50 produksi Amerika Serikat. 1 gudang amunisi artileri dari Brigade Mekanik ke-54 AFU dihancurkan di dekat Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina.
Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 12 Mei melansir operasional taktikal dan angkatan udara, serta artileri pasukan Rusia menghancurkan 72 unit artileri, personel, dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebanyak 102 posisi Ukraina di sejumlah wilayah digempur selama 24 jam. Satu tempat penyimpanan bahan bakar untuk peralatan militer Ukraina dihancurkan dekat Zaporozhye. Satu radar perang kontra baterai ANTPK-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan dekat Borovaya, wilayah Kharkov. Satu sistem radar pengintai dan pengendali tembakan Ukraina ZOOPARK-1 dihancurkan dekat Nikopol, wilayah Dnepropetrovsk. Fasilitas pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil roket HIMARS dan uragan Ukraina. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 25 drone Ukraina dekat Krivoshivka, Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk Blogorovka, Avdiivka, Chasov Yar, Republik Rakyat Donetsk Kamenskoye, Tokmak, Pologi, wilayah Zaporozhye, Golaya Pristan, dan Sebryevka, wilayah Kherson. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 422 jet tempur, 230 helikopter, 4.099 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.108 tank dan kendaraan tempur berlapis baja lainnya, 1.100 kendaraan tempur dilengkapi MLRS, 4.796 meriam dan mortir lapangan, serta 10.141 unit kendaraan militer khusus dihancurkan. Dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina pada tanggal 12 Mei mengumumkan dalam pernyataan resmi bahwa Rusia kehilangan 750 personel militer dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 kendaraan tempur berlapis baja, 15 sistem artileri, dan 9 drone. Secara total, Kremlin kehilangan 197.670 personel. Militer Ukraina juga mempublikasikan rekaman penghancuran peluncur roket ganda MLRS Great Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bersumpah untuk mengusir semua penyerbu Rusia. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 443 hari. Belum ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Operasi militer khusus Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman artileri distrik militer barat terus menekan musuh. Gemuruh howitzer 152 mm memecah keheningan. Tidak lama setelah shell diluncurkan, shell berikutnya dibawa ke loader. Howitzer Rusia di posisi depan garis kontak adalah tulang di tenggorokan untuk AFU. Artileri menahan manuver unit musuh dan menghancurkan benteng utama. Demikian keterangan video Kemenhan Rusia tanggal 12 Mei. Mesta B adalah meriam artileri self-propelled SPG Rusia yang dirancang memberikan dukungan tembakan artileri untuk pasukan darat. Mesta B dikembangkan perusahaan Tractor Plans dan pertama kali diperkenalkan 1989. Meriam ini memiliki kaliber 152 mm dan menggunakan sistem otomatis untuk menembakkan peluru artileri pada target yang telah ditentukan. Mesta B memiliki jangkauan tembak hingga 29 km dan bisa menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk amunisi pandu presisi dan klaster. Selain itu, meriam ini dilengkapi dengan sistem navigasi satelit, sistem pengendalian tembakan otomatis, dan sistem pengamanan yang memungkinkan pengguna untuk menargetkan dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Mesta B telah digunakan dalam konflik di Ukraina dan Suriah dan dianggap sebagai salah satu meriam artileri terbaik di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh satu pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja pengangkut personel, dan 3 drone ditembak jatuh. Secara total, Kremlin kehilangan 196.920 prajurit sejak awal agresi skala penuh ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina. Zelensky sedang menyiapkan rencana serangan balik skala besar untuk memukul mundur. Of the Russian Federation continues a special military operation in the Kupiansk direction. The attacks launched by aviation and artillery of the Zapad group of forces have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Dvorechная, Timkovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been disrupted close to Ivanovka of Kharkov region. The enemy losses were up to 125 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, and 1 Akatsa self-propelled artillery system. One ordnance depot of the Ukrainian 67th Mechanized Brigade has been destroyed near Neskuchnoye of Kharkov region. In the Krasny Liman direction, the attacks launched by operational tactical and army aviation, as well as artillery of the Center Group of Forces, have resulted in the neutralization of the Ukrainian units close to Nevskoye, Chervonaya Dibrova of Lugansk People's Republic, and Serebryanka of Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 65 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, and 2 D-20 and D-30 howitzers. In total, 421 airplanes, 230 helicopters, 4,074 unmanned aerial vehicles, 421 air defense missile systems, 9,069 tanks and other armored combat vehicles, 1,098 fighting vehicles equipped with MRLS, 4,787 field artillery cannons and motors, as well as 10,124 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side from Kiev, the armed forces of Ukraine reported that 610 Russian soldiers were killed in the past 24 hours, including 4 tanks, 12 armored personnel carriers, and 3 shot-down drones. In total, the Kremlin lost 196,920 soldiers since the beginning of the full-scale aggression against Ukraine. President of Ukraine Volodymyr Zelensky swears to expel the Russian invaders from Ukrainian soil. Zelensky is preparing a large-scale counterattack plan to push back Russia. Russia and Ukraine conflict lasts for 442 days. There are still not peace agreements between two sides.
helikopter serang K-52 menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman K-52 dengan julukan buaya raksasa beraksi di garis depan. Selama penerbangan tempur, pilot penerbangan Angkatan Darat melakukan peluncuran rudal terhadap titik-titik pertahanan AFU yang terdeteksi. Akibat serangan ini, pos komando dan kendaraan lapis baja musuh dihancurkan. Helikopter K-52 sebuah helikopter serang dan pengintaian 2 kursi yang dikembangkan perusahaan Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang pengembangan dari helikopter serang K-50 Black Shark. Helikopter K-52 dilengkapi 2 mesin dan 2 bilah rotor, serta memiliki kemampuan manuver yang tinggi dan senjata yang kuat, termasuk meriam otomatis, peluncur roket, dan rudal anti-tank. K-52 Alligator juga dilengkapi sistem avionik canggih dan sistem kontrol senjata yang memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan presisi tinggi. Helikopter K-52 telah digunakan oleh militer Rusia dan diekspor ke beberapa negara lain sebagai salah satu helikopter serang tercanggih di dunia. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal, dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melumpuhkan 96 unit artileri AFU di posisi tembak tenaga kerja, dan perangkat keras militer di 123 area juga digempur. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 1 pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Chervony Mayak, wilayah Kherson. 12 proyektil sistem roket peluncuran ganda HIMARS juga dicegat. Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh 12 UAV Ukraina di dekat Belogorovka, Republik Rakyat Lugansk, Opitnoye, Valerianovka, Novobahmutovka. Secara total, 421 jet tempur, 230 helikopter, 4.074 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Juga 421 sistem rudal pertahanan udara, 9.069 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.098 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.787 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 10.124 unit khusus kendaraan militer telah dihancurkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 610 prajurit Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan lapis baja